سلام كما يصنحو كبرات تخاتلت نلوم سولس مشت 14 حمله 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللهو مكتتالكم يعدم فلما كان دبتاتو لومناي مشت امريكا بلعل ايران حيال دبدب تكايد كم زلا كم استغلصن امونغو سعود عربن ناي يمن حتن متقعتات يكايد كم زلون كدام سر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጽባህ ንዝካየድ ሃገራው ዘተዘመልከ ዘውጻው መግለጽን ዶክተር ደብረጽዮን በመግለጽ ቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ከም ዝተቆጥዐ ዘውጻው መግለጽ ከም ዝሐበረን አብሳዋ ዝመጽ ሓበሬታ ዝምልከትን ቻይና ኣብ ኪና ሱዳን ተሳተፍ ከም ዘላ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዝምልከትን ፕሬዝዳንት አሳፋወርቅ ዝሐለፈ መልእክተን ዝብሉን ካልእን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና بخبر نعدمكم عطقات حوت أبلعل سعود عرب كبيد دبدابي كايدو خمزلو تقاليسو يمنين عطقات حوت أبلعل نكسنا سعود عرب متقعت كم زكايدو أفليتوم اتن معرفنا فرت كتما أبحا إلا ما زقبرا دبداب ميسيالات نتب سعود تفاسيمو زبالوا معرفنا فرت سن عستخايد متقعت أيار حنان مفداي كم استوسد تقاليسو الله اتوم بإيران زدقافون نرسخة ما سن عزة تقالل سمينا معراب تهاجر زقواصورو حوت أبزوسو مجلسي كل ورار كبلو نتمت قعته كونينام انت خونا جن اب عدن زركب انصار حوت كواغا صنح منغست يمن نايت امعرفنا فرت سنه استفصمت قعت حلافنت بموساد نفارت ايران كي تعال بستخايد مخانو غليصلو امونغو حوتن سعود عرب صنح جج دحرت قدم 4 عام استبصح زي وقعو مقراس تصابو دسكيلو دحر مصنحيو هاندبت عاريغو زلو كاب 2011 حدنات حيزو مرغغا استحرما يمن عطقات حوتن ماكلاي منغست بوغ كابسن عن خوص دحر مقدادم اب 2014 ناب كل عكينات حير تشميما اب 2015 كا سعود عرب مسكالوت هاجرات بمشراخ وتهدروا لفنت بمسرات نماكلاي منغست يمن نمصنع አንጻር حوت متقعته ከተካይድ መጀመሪያ ይዝከር تمالسون مشدما افنيا حوت كم زحبرو مسائلاتن دروناتن نايتوم عطقات نز جبنا ورار سعودي ملاش نمها بزبل نابت ابدوبا مبرق سعودي زركاب معرفه نفرت ابحا كم زون صفو زغلص خوينو اب العلم معرفه نفرت صنعه توسين زلو عصوا كساب زلعل منقد ايرات نفرتن بكل اير سعودي كي حالفاون حتى بتراتنكو خمزلو غاليصو افنيا نايت بسعودي زمرح وتهدرو لفنت ابي من دحر ذهبو ملاش صار اير مكلاخلتنا بأشبرت مليشا حوتن أبدو وزوباس تونجفو ميسائلات نزفترو سقات قاتيمو كمزلو غاليصو بايتو صوت حبرات اقرا دحر تفصامه نزو قداي زملكت حس اخيبا كم صوعن نتمتقعتات كم زخوانا نون تغاليصو اذا خمزي لنكولو ايران لو بمتقعت امريكا كتحمس كم زو على تغاليصو لو منكسا ما كان زينا تهران اب حيالو كتما تتهاجر انت لاي ابتا سيبيلو مساله نيكولار ايران زركبا كتما بشور حويسو فنجرا كم تسمع حبيران كالوت ودباو كتماتات باندر عبسان ابادانون كم استحاسيا يغلص بمسرت صبصاب منكسا ما كان زينا ايران ابتا انكو سيبيلو مساله نيكولار ايران تنبرلا كتما بشور 4 استفلال متقعت كم استفصم يحبر مكتل ام حضرت اورجا ايسان جانيان ابتا كتما زتفلال كبابيتات بمدافع صلع كم استهرمو زغلص خوينو ابو دبايت كتما مهشار فنجرا كم تسمعون ما كان زينا تهاجر حبيران اتمتقعت اب گمگموش مطعمان حنت مركب نداده بمنتو زي تفلطه ناي وصا اصوار كم استهرمت دحر مغلاصيو لمنغو تفصيمو زلو بخال زينا دما ايران مصابو حرمز اب لعل مركب امريت متقعت كم زفصمت يغلص الله منيسر مكلخال امريت عرب كلته تانكرات امايات عمان مصابو حرمز نحلفان كلوا إلا كروز ميسيالات إيران كم زخوانا غاليصو نسعيبو حاده هندو عبال سرحتنيا تمركب نداده كموتن كلو كالوت شمونتا دما كم زغوصلون كابزي امتم شدشته هنداويان كلتا دما يوكريناويان كم زخوانو تغاليصو وسيخو دما كلتين مراخب منباسان البهايان بتمتقعت كم استحاسيان بارع حو كم زسعبلن اتمنيسر غاليصو سراوي السودان ام معراب سودان جزء سمين كردفان او كاب كتما ال اويد اب تشاينا استسرحت معبلته اف اتش 95 زعينتا سبل بونفاريت كم زود قافليتو اتسرايت ابزور حز نسال سايغزيو فولي موديل سبل بونفاريت كم زود كحبرن كلو زحلف سمون تسرايت نرسخه تما كارتوم اب سمين كردفان اب زراخب
ናይ ሰደድ ጽርግያ ሓንቲ ነፋሪት ከም ዘውደቐን ብኽልተ ሓምለ ኣብ ተንደልተ ግዛኣት ዋይት ናይልወን ብተመሳሳሊ ሰበልቦ ነፋሪት ኣውዲቑ ምንባሩ ይገልጽ። ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሰራዊት መሬቱ ንምክልኻል ካብ ዝመጸት ትምጻእ ሰበልቦ ነፋሪት ናይ መውዳቕ መሰል ከም ዘለዎን ይሕብር ኣሎ። እታ ብሰራዊት ሱዳን ተሃሪማ ዝወደቐት ነፋሪት ስራሓት ቻይና ኮይና መንግስቲ ቻይና ኣብ ጎኒ RSF ከም ዘሎ ዘርኢ ክኸውን ከም ዝኽእልውን ምንጭታት ይገልጹ። ዘበናዊ ሰበልቦ ነፋሪት ቻይና ምስ ኣጽዋር RSF ምጽንባራ ንብዙሓ ዘተሓሳስብ ክኸውን ከሎ እቲ ተቃዋሚ ሓይሊ ዓጢቕዎ ዝርከብ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእልውን ምንጭታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ይሕብሩ። እታ ሰበልቦ ነፋሪት ክሳብ 24 ሰዓታት ዝበጽሕ ስርሒታት ክድብድብ ከም ትኽእልን ናይ RSF ሓይሊ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን እውን ጸብለልታ ኣጽዋራት ክህልዋ ከም ዝኽእልውን ግምታት ኣሎ። RSF ኣብ ግዛኣታት ካርቱም ዋይት ናይልን ሰሜን ኮርዶፋን ንዝርከቡ መኽዝናት ነዳደ መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጺ ንምህራም ኣብ ሰበልቦ ነፋሪት ተመርኪዙ ከም ዘሎ እውን ይጥቀስ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ከባቢ ኤል ኦቦይድ ሓይልታት እናኣከበ ኣብ ቀንዲ ዕዳጋታትን መደበራትን መጥቃዕቲ ሰበልቦ ነፈርቲ ብምክያዱ ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ ከም ዘለዎን ክንገር ጸኒሑን ኣሎን። ኤል ኦቦይድ ንዞባ ኮርዶፋን ከም ውሳነ ንግዳውን ሰብኣዊ መተሓላለፊ ማእከል ኮይኑ ዘገልግል ኮይኑ ናብ ደቡብ ኮርዶፋን ምዕራብ ኮርዶፋንን ገለ ክፋል ዳርፉር ዝኸይድ ሓገዛት ንብረትን ኣገደስቲ መስመራት ቅረብ ክውሕድ ከም ዝተረኣየውን ይሕበር ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳወብ ምብራቕ ሱዳን ክልተ ሓይልታት ለፍንቲ ክፈጥሩ ከለዉ ንክልቲኦም ተጻረርቲ ጉጅለታት ሱዳን ከም ዘይድግፉ መግላጾምን ይሕበር። ኤርትራ ኣብ ኩናት ሱዳን ዘለዋ ተራ ብዓብዪ ክግለጽ ጽንሐ ኮይኑ ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳወብ ምብራቕ ሱዳን ዘለዉ ወገናት ናይ ባዕሎም ዕላማን ፖሊስን ከም ዘለዎም ምግላጾም ምስቲ ኤርትራ ኣብ ኩናት ሱዳን ዝሓዘቶ መትከል ዘይሰማማዕ ምዃኑ እውን ምንጭታት ናይቲ ከባቢ ይገልጹ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓዘን ከም ተሰምዖ ገሊጹ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብኣጋጣሚ ሞት ኣሚር ቀጠር ነበር ሼክ ሓሚድ ቢን ካልፋ ኣልታነ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ምሕላፉ ተገሊጹ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኣሚር ቀጠር ሼክ ታሚም ቢን ሓሚድ ኣልታነ ኣብ ዝተለኣኸ መልእኽቲ ልባዊ ሓዘኑ ብምግላጽ ንስድራ ቤት ነፍሲሄር ኣሚርን ህዝቢ ቀጠርን ጽንዓት ይሃብኩም ከም ዝበለ እውን ተገሊጹ። ሼክ ሓሚድ ቢን ካልፋ ኣልታነ ኣብ ምሕያል ምሕዝነታዊ ዝምድና ኤርትራን ቀጠርን ዝተጻወቶ ተራ ኣመልኪቱ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መጻኢ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከምዕበል ተስፍኡ ከም ዝገለጸ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብሞት ኣሚር ቀጠር ነበር ንህዝቢ መንግስቲ ቀጠር ናይ ጽንዓት መልእኽቲ ከመሓላልፍ እንከሎ ሼክ ሓሚድ ቢን ካልፋ ኣልታነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ንጸንሐ ዝምድና ከምዕበል ተስፍኡ ምግላጹ እውን ይሕበር ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ጽባሕ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ብዓወት ንምዝዛም ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ጽባሕ ዝጅመር ሃገራዊ ዘተ ብዙሕ ይዝረበሉ ዘሎ ኮይኑ ብዓወት ንምክያድ ዝተማልአ ምድላው ተገይረሉ ክብል ዋና ኮሚሽነር ምክክር ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ተዛሪቡ። መስፍን ኣርኣያ ኣብቲ እዋን ከም ዝሓበሮ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንፈለማ እዋን ንተካይዶ ሃገራዊ ጉባኤ ዘተ ኣድላይ ቅድመ ምድላዋት ተዛዚሞም ኣለዉ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንነበር ፕሬዝዳንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ዝውድስ መግለጺ ከም ዘውፅአ ተሓቢሩ። ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ ጉሉሕ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ክግለጽ ጸንሐ ፕሬዝዳንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሎሚ ንጓ በቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መግለጺ መወድስን ከም ዘቀረበሉ ተሓቢሩ። ዓብዪ ፈታዊ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ ከይዲ ሰላም ዝነበሮ መሪሕነትን ዝኣከቦ ተመክሮን ኢትዮጵያ ብሃገራዊ ዘተ ንተረጋግጾ ጉዕዞ ሓድነት ዘላቐ ሰላምን ልዑል ትምህርቲ ዝህብ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ለንግኦ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ውፅኢት ሃገራዊ ፈተና ተምሃሮ ማትሪክ ብወግዒ ምሕባሩ ካብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ምርምርን ዳይሬክተር ደረጃን ገምጋምን ዝኾነ ዶክተር ብስራት ገብሩ ካብቶም ፈተና ዝወሰዱ 21561 ተምሃሮ እቶም 4831 ማለት 22 ሚእታዊ ንዲግሪን ዲፕሎማን ፕሮግራማት ዘብቅዕ ነጥቢ ከም ዘመዝገቡ ምሕባራውን ተገሊጹ። ንፈተና ዝቐረባ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዳርጋ ማዕረ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተሳተፍቲ ምዃነን ዘመልከተ ዶክተር ብስራት ፈተና ዝሓለፉን ንኮሌጅ ትምህርቲ ዝበቕዑ ተምሃሮ ዕላምኦም ንምዕዋት ኣበርቲዖም ክሰርሑን ንመምርሕታት ኮሌጅ ብስነ ስርዓት ክኽተሉ ምጽዋዓውን ብተወሳኺ ፍለጥ ተኻኢሉሎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ደብረ ማርቆስ ተረኺቡ ዝተዛረቡ ዓሌታዊ መግለጺ ከም ዘቆጥዑ ገሊጹ ኣብ መንጎ ህዝብታት ግጭትን ዘይምትእማንን ከም ቀንዲ መሳርሒ ፖለቲካ ተጠቒሞም ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ዝደልዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ናብ ሕሱም ግጭትን ንምእታው ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ጸኒሖም ኣለዉ ክብል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ሎም ንጋብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እንተኾነ ግን እዞም ብባህልን ታሪኽን ተኣሳሲሮም ዘለዉ ኣሕዋት ህዝብታት ነቲ ኩሉ ዝተሓላለኸ ውድይታት በታነ ሓይልታት ብምፍሻል ሕውነታዊ ምትእሳሮም ኣቐጺሎም ኣለዉ እዚ ምትእሳር እንደገፈን ኣብ መስርሕ ይጠናኸር ኣሎ ኢሉ ዶክተር ደብረጽዮን ወሲኹ እውን እዞም ንህዝብታት ኣብ ነንሕሕዶም ናብ ግጭት ብምእታው ዕድመ ስልጣኖም ከናውሑ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት ንመሪሕነት ናይቶም ዓብ ውግእ ዘካይዱን ክብሪ ህላዊ ህዝቦምን ሃገሮምን ዓቂቦም ዝነበሩ መራሕቲ ትግራይ ነበር ብምጽላም ውዲታቶም ቀጺሎም ኣለዉ ኢሉ ሕጂ ግን እቲ ኩሉ ሓሶትን ምትላልን ተኣልዩ ሓቀኛ መንነት ድማ ብንጽር ተጋሂደሎ ይመስለኒ ስለዚ ጨው ንርእስኻ ክትብል ጣዕም ከም ዝበሃል ብብልሽውና ምትላልን መቐጻል ድሕር ደጊም ከም ዘይሰርሕ ኩሉ ተገንዚቡሎ ኣማራጺ መንገዲ ሰላም ተኸቲልና ሕጋውን ኣእናውን ሕቶታት ምምላስ ኣድላዩ ክብል እምነት ኣለኒ ኢሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም